Angeles, Pampanga. Hi vlog, welcome to my guys. We're here at Angeles, Pampanga. Mga batang lao. Meanwhile, hello vlog, welcome to my guys. From Bohol to Clark, and then tomorrow going to Baguio City. Saan naabot ang 30 days. What? Days of leave mo. So mga to guys, see you tomorrow. Finding them. English. Maybe they're inside. Ari nga niya ano? Still looking. There, over there. Oy, mayo. Over there. Alright. Nanguha ka dito sa kwan. Asa? Airport. Lester. Giripila ni may Hi. Hi guys. 15 minutes later. Hey guys, we're here in Baga. Thank you so much for watching. So, hanggang Bajaw. Sabi guys, but we need to fire. So vlog, welcome to my guys. Mana nih baju ini teman guys. Really nigga? Gonna miss Baguio guys. Finally. Bengka. Always Jollibee. Yawatok na ako. Bidaya. Hello vlog po kayo. Ayun, ako po dito. Channel 7. Meanwhile, what's up? Hello vlog, welcome to my guys. okay. Nagkaroon din sa Baguio. We're here already sa Florida Bread and Breakfast. Recommended your place guys. So, come on, let's check out. Check here.
2,000 years later. Welcome to my guys. Yeah. Kadumi sa Strawberry Farm. Share kami na din. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho. Hello vlog, welcome to my guys. Nagkaroon sa Strawberry Farm. Mga rin. See you at Strawberry Farm. Shall we? What's up guys? Nanatakaroon din sa Strawberry Farm with Mr. Lester. His name is John C. Hello. So nagpicking may og kuan, picking na may og strawberry namintas in Tagalog, strawberry. So mo itong view guys. Hello vlog. Welcome to my guys. So tingnan nagmigay bunga. Bugnaw kayo dire. Bugnaw kaadyo dire. Guys, kinabugnawan kaadyo. Ninja ray mo patay ninja. Agbadje nabilig pajong. Tayo ikaw ay akin. Dada mo pa. Miss Gaya. Oh, Mr. Lester and Sir Chris. Oh my God! Hello vlog, malit may kuan. Tagi sa Shesh. Ito sa Ano to? 60. Spinach po. Dito naman siya lito. Hilba. Dito ta? Sa magkasot? Cauliflower diya. Sibuyas. Wala po. Ano to? Sibuyas. Sibuyas. Or Sibuyas. Nabuang yun. yung naging sexy ah. Sibuyas. Vlog day. Sugar beet. Sa Cebu, sibuyas. Sa mo akan di ay Bohol, sibuyas. Ang badji. Ang badji na pilig pajong. Everybody's asking where you've been. I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know that we shouldn't be doing this so low. Focus on my tone. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. Breathe in, let go. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. Listen, let go. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. Lead and follow. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. In slow-mo. In slow-mo. Meanwhile, Hello vlog na namin sa camp. Yan eh. Libre. Hoy, manganta daw siya, manganta. Kanta na ba? Kanta na. Huwag magkanta, magkakisa. Dog. Dog. And that he saves those who are crushed in spirit.
And I don't know if you're in this place and you're ready to admit really like that's you. I love God. Or whether you've been holding it all together. I just don't taste the service. Sama, mga tata? Masa may... Silpi. Okay. Bili na kayo. Oo. Big jump. Yan. Mura. 130 lang. 130. Wala tawad. Wala tawad. Ha? Kritis. Gusto mo pamilaw? Halika dito. Silawan kita. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Jam. Marami, kumpleto to, sir. Pero ang Saks mo? pwede, Yan lang, marami. Ito, yung iba, kinawat eh. pwede tila. Nandito yung ibang stock. Oh, nandito yung ibang stock sa loob. Okay. Okay. Kamsamida. Meanwhile, he fucked up. You're the only one for me. And 4 repeat steps. 1, 2, 3, 5. Make you fall in love with me. Dila, gamitan. Dila gamitan. Dila gamitan ba? Huwag ganito. Nani? This new Old Spice shaver is so amazing it'll shave off every hair on your face. Bye. Bye guys. Sabi mo mag-over. Uli na may na. 3 hours later. Bye. Dapat mo na timotin. Tanggal sinain. Malaman. Bakit ngayon ka lang mati? Welcome to my guys. Kami sukada karon. Miss Lester. Hi. How are you? I'm good. Good to see you. What's up? Asa ta karon? Gusto. Ano yan? Nakaroon sa kada para lang mo CR. Kaya Kaya sa sa kada ha. Meron kami guys para sa buffet lunch. counting. But It's already it's already closed because It's already 11. So I'm quarter like, to 1 na. ordered one. So, because hello vlog, welcome to my guys. Namin sa Imos Cavite karon. Stop by. With Mr. Papa Bong Navarro.
Hi! Hello guys! Nagamit na doon dyan. Gamit na sila kung electric fan ko lang usa ka tuig ng wire gamit. Ginag-electric fan sa Baguio. Pero ng jowa, mo po siya pagkagamit. Jara-jara wow. So, wato big market, mamalitig pajong para sa mga baji na mo. Ito guys, oh. So, mura to. See you in next episode. Maro to, buntag na itong danan. Asa dapat mo, sir? Padung kita sa... Quezon City? Cavite! Cavite! Akala ko ito akin. Tatapos pala. Mga sabi, mamalit niyo pagkaon. Welcome to my guys. Yes, we're gonna go. Where are you going? Hi guys! Pupunta namin sa airport. Arinita. Gabi init. Grabe. Kasi among driver, amarang driver. Hi guys! So, now, disuyan ako eh. See you later, guys. Not rushing. Nagaganapin sana dito sa lungsod ng Baguio ngayong Marso. Sinabi pa niyang suspendido din ang operasyon ng Baguio Night Market sa loob ng 14 na araw mula bukas Marso a 10. Ito ko no? Vlog na to vlog. Ito ko ba day? Hello vlog, welcome to my guys. Hi! Hi guys! We're going to Bohol. We're going to Bujol. Ang Yes. mga baji. Ay, ang mga baji, ang mga kabaji, ang mga pajong. Ang balik na kayang pajong. Mga bilin. Pabilin sa mga baji. Pati pinja. Ha? Pati pinja o kapadas. Mga kapadas. Mga balantijong. Uy, ako ang kapajas, ang babaji. Ang baji, ang kapajas. Okay guys. Okay guys. So now guys. So see you in Bohol. Episode. So na namin karoon sa Debator. Video kayo ka naman. Maguli na kami. Muli na may. Sige. Guys, pati ba naman dito guys? Music pa rin ng hinat? Guys, resort. So guys, muli namin. Ano sa aeroplano. Kuhanin ka ito na. Muling ko niya. Oh, leave pa yun. Ang munggo si mo yun. Ang mga pinja na to, kapadas, si Bujas, mananong pa. So, mga to guys, so, wajad. Ningo, pero we need to. So far buwang, ano sa imong kuhan? Ano sa imong
Kaya nag-picture. So far, sa ikaw mo ba? Experiences na ba? Pero kapoy lang, no? Ha? Kapoy lang sa kanto. Kasi ka po. Pero kapoy mo. May itog na bawang ano. Pero okay kayo guys, Baguio, recommended yun kayo. Magbalik ka dito man. Kinatog na uwan eh. Uso ato mga uway uso ato pajong. Ay, Baguio ka. Resulta ko. Sobra. Huh? Resulta ko buwan guys. Resulta ko buwan. Resulta ko buwan. Hi guys, may karta, may piso, may karta na eh. Kaya ba? Pagman din ka mga Baguio. So, more to guys. See you in the next. Now.